Hi guys, this is the part 2 of our cheese factory trip last weekend. So right now, we are heading to the cheese factory itself. So we are at St. Albert's Cheese Factory. So libre ra diri tanaw. Katala sa hagdan. So this is the start of, oh, so there. The factory! We can see the factory. There you go. There's lots of cheese. Oh, sus, kadagpos bluki sa cheese. The cooking cheese. So, money ang process. Where milk comes from. And then, this is the next step. Oh, did I marag history nila, no? Dagko kayo ang cheese. Kita bitaw ko. Loko dagko sa cheese. Asa kan dapat ang milk? Dagko sa cheese. Oh, marag na kong likod, oy. Ay, cheddar may lang ibuhat. O katay, mozzarella no. So, only siya first na may. Ha? Ah, okay. Good morning delivery trucks. To bring you. Delivery. Number Sakto. 16 na din ni. Ah, okay, right. The milk we use comes from... Ano ni last part? Oh, last part na dito. Na number, oh. Ano ni last part na record? Oh, dito na yung start. Dito ang start na. So, arit sa start, guys. So, kani, it's all about the history of this factory. Ninduto, it's very nice. And it's nice because they let us in for free. See, that's the machine for the cheese. I don't think... Oh yeah, o na, curds na siya sa mabaw. See that? So muna atong gikaon kanina guys, katong sa putin. So, on top of the poutine is the cheese curds. So, naray, muna siya. Mana itong gikaon sa kuan? Sa poutine. So, katong dito ganina, cheddar cheese. Blocks of cheddar cheese. So, ari ta dire, sugod ta sa start sa process. There's a big cow. Nice, no? Because they allow their customers to see how the cheese are made. So that's it. Ay, tara ay. Ang cheese curds. Nangatang-tang. So, naglimpyo sila sa pika side. Oh, daro ang cheese nga itong nakita ganina. Wala, kalami, oh. Nara, oh. Pagkadaghan. Daghan ang cheese. What kind of cheese is that? That's the cheese curds. Sa katungkuan ganina. Kasi curds, yeah. Is that the one they eat in the poutine? Yeah, exactly. On top of the poutine. Yummy! Kayla, where are you, Kayla? The cheese, I know. Muro ba na bound sa school ni Kayla ang cheese, no? Are we gonna go there and then we're gonna get it? Yeah, if there's a big group, pwede ko na mo go down diha sa ubos if big group. As what I've seen in the website. Mama, look. So, ipa-reserve ninyo. Yeah, I know. Ah, door. Nice, nice. Maybe that's their work. Yeah. But there's no work today. Tara, oh. Tara, packaging, oh. Nigawas na dito nga package na siya, oh. So, from here, isa ka siya, unya, diha ang packaging da sa ubos. Oh, diha, kana, oh. See? Packed na siya. So, from this one, nagsaka siya. And then they go down in a package na. See? Nice. It's very nice. Dito sad ang mga cheese blocks nga cheddar I want to cheese. go check there. Cheddar cheese to the mga spot. Ang buwan ng cheese, asa lang i-produce? Kayla, what is the cow doing?
Yeah, you have to pull it so the milk comes out. Wow! Nice squishy, di ay? Nice squishy? Oh no! Nasa ko yung milk! Tingnan! Wow! Ka-nice! Di ko! Mommy, it's okay. It's not real. Oh yeah, I know. Okay. You look so good with the cow, guys. Can I touch it? Ah! I'm gonna lick the milk. Ay! Lick the milk? Oh no! I wanna touch the cow. Oh, touch the cow! Oh, here, here. Here, touch the cow here, from there. Hi, cow! Licking his nose. I know. Lingaw kay silas baka diri oy. Di pa gini tinuod ha. Nice cow. Good job, little cow. Good girl. Good girl, cow. Good girl. Say good girl, cow. Good girl, cow. Sis Ginoo. So, magpalit ka taong cheese. Nalala na ka sa balay, no? Shoot sila sa dala shopping cart. Hilig-hilig din ako. So, kunin gipak dito. Oh. 2 kilograms. 27.99. Kani lang ni nani ako dagko kayo. And it's very cheap, love. Look at that, oh. It's just $11. No? Barato na. Ang cheese curds, akong gipangita. Curds na, no? Curds? Curds, kani mo di na curds. Oh, cheese Pero curds. dagko ni siya. Wala yung smaller. Smaller nga po. Kani Packaging. dagko kayo ni ho. Mo ni dito, gipang black. Good. Just $46. Pila ka kilos? It's 2.3. O kana, smaller pack. No, it's a tortillion. Oh, tortillion. Hindi siya curds. Kaya ako tayo sa bananas sa mga bata, babao nila. I think ganito lang. Ikaw sa Curds. bago naman siya. Kita ko siya kibigyan. Napot sila yung mga, ano saan nila lang? Mga barbecue sauce. Mga barbecue sauce. Na mga barbecue. Ani ay mga sauce for chicken wings. Chicken wings. Na sila yung mga basil. Mga pesto. Na pesto for pasta. Daghan sila diri oy. Na sila yung nani. Sweet and spicy cocktail stirrers. Name relish. We have relish here. You know, tiri kay lahi sa mga grocery. Lahi niyo yung products. Para din curds nga kakmay lang. Napot sila yung mga, ano saan nila? Mga hoodies. Merchandise. We have here St. Albert's merchandise. Yung mga St. Cool. Albert's na mga Sweater. sweaters. Na, ikani yung sweater na St. Albert na hoodie. hoodie o sweater. Napot sila yung mga drinks, napot sila yung mga ice cream dito sa unahan. Sila yung mga spices diri. Dara ang atong tuyo. Dara sa nine. Yeah, dara ang mga cheese curds. 400 grams, $9. Pungas kilo. Wala ang kalakana sa Cheese ganyan. curds. Di man na tumurot, no? Daghan kayo na eh. Kani lang. Ito sa mga bata. Oh. Or for 1 week. No? Kaya tani. $10. Kaya ko sa. Ano itong paliton, guys? Basta lagi, no? Inani dyan siya lang. Okay na na. Yeah, okay, let's go. Uyo. Moro na kayo pang baon sa mga bata. Napot sila yung mga For candies. this week. Nasa sila yung mga gummies eh. Yeah. Kanina man pang bawas mga bata. Saan na? Saan na siya? Ay, go cheese. Go cheese. Ganang ka, love. Ibutang na to sa pan, love. Gano'n mo sabi, cookies. Kanang, katabi itong cookie, kanang tea cookies.
Dili ko. Bricks. Muro kaila na. Ay, mo din ikaw. Pila ka na ilang? Ano mo? Pilang break ka? Kapag din. Oh, pilang break ka? $3 something. Maligim ako muna na doon. Pila nito. Okay, price. Wow. Ito kiba, mas barato dito. Doesn't have a price. So, let's pay na. Sige, palit and take cheese. Sarap. Okay, nani? Ako lang ako. Kani ako gipalit kay para sa bawat sa mga bata. They even have jams. Nasa mga jams, strawberry jams. No? Strawberry rhubarb. Rhubarb and strawberry. They blueberries. They have blueberries. They even have pineapple jam. Caramel, apple, yeah, strawberry. Bye-bye. Bye-bye. Coming back.